Ayun na guys, mag-uukuro na kami guys. And let's take a bath. This is my new luggage. Mag-impake tayo guys. Ayan. Bago pa yung aking luggage guys, gagamitin ko siya. Punta tayo sa... Where did I go? That's the airplane. Ayan na nga guys, nag-impake na ako. Yung dito sa banda rito, ito yung aking damit. Tsaka yung para kay Marinchang. Then dito naman sa banda dito guys. Dito naman sa anak ko kasi para bilhin. Para isang maleta lang ang gamit namin guys. Kaya yan lang ang pinak ko ngayon sa ngayon. At marami pa ako ilalagay dyan mamaya. O bukas. One eternity later. Ayan tayo guys, KFC. Akong galing sa Yamato na ano, ito in-order kong buksan nga natin guys. Yan guys, keta yan guys. Order ako ng keta kasi mura lang tsaka ito. Susi. Eventually. Kyo ne, Marinchan no hair dito marimas. Ayan guys yung hair ni Marinchan guys. Ayan o, ayan. Yan dati yung bed. Tapos ayan siya. Ito yung kanyang pinaka higaan niya dyan. Ayan.
Ganun guys. Kaya na guys, ipaplas natin yung ating lalagyan ng ano. Ayun na guys yung aking ano. Gusto niyo pumasok dyan ano. Gusto niyo impake ko rin siya guys. Gusto mo impake kita dyan? Ha? Asahi? Asahi? Saan ba pupunta? Okay, malalaman niyo na guys kung saan pupunta no. Muna siya dyan. Ayan na guys. Aking... The next day. One hour later. Right. Sorry siya? Mali. Anak kay penata. Yan guys, papunta na kami guys. Pangkaw. Niraga mo. Pangkaw ko ikimasu. Kata. Hi guys! Ayun na guys, papunta na kami. Dito na kami sa Gifu Station. Nagoya Station. Nagoya Station. Papunta na kami guys. Sasakay na kami ng Gifu Shinkansen. Tapos hindi. Yan guys. Tapos si Mari dyan guys, natutulong. Diyan. Yan guys. Tapos, 2 hours guys yung aming 2 hours. Maybe. Diyan suko. Kaya kita-kits tayo guys. See you later. See you later, alligator. Guys, nag-waiting po kami dyan. Waiting for the love. The love. Tonight. Exciting. Guys, ito lang sa Shinkansen. Waiting for the love, love, love. Ayan na guys, dito tayo guys. Ganito. Ganyan yung ito yung guys. Meron pa siya. Gero. Ako hajimete.
Right. Oh my gosh. Ang ganda-ganda guys. Check in this. Oh, Marin. Iya. Nantara no. Iya. Nigerian to guys, ayan. 600 yen. Yan lang yan guys, 600 yen na yan. Do desu ka? Oishii desu ka? Ah. うわ、勝ったじゃんそれゲロ温泉。はい。Misa. Ito na tayo guys sa hotel. Nag-check in na tayo guys. Check in. Hey! Stop! Hey, stop! Ayan guys, ang ganda ng kwarto guys. Manoしてる? Sa akin na dyan, tabi tinay desu kedo. Ay,全部押したよ! ここの部屋です。はい。行きますよ。開けます。はい、また。入って。入って。Wow! Wow, ito na guys, ang aming hiya. Ayun na guys, dito na kami guys. Tochoku de sa hotel na record namin sa onsen guys. Ito na po yung aming hiya. A little bit tour lang guys para makita nyo. Gamitin naman kami ng camera. Aming hiya guys, yung kwarto namin. Maganda yung kwarto guys kasi bed siya guys. Yan ang order namin bed. And meron kami dito guys sila. Maganda tayo ng chairs mga guys. Tapos, ayan, makikita nyo naman guys dyan ulit. Ito yung view ng aming kwarto. Ayan. Ayan guys yung view ng kwarto namin. Ayan. Ang ganda-ganda guys. Tapos doon, parang simple. Tapos dyan, ayan tsura. Nakalaka ng TV yan. TV just meron. In this area guys is may mga otcha, may mga ganyan guys. May mga otcha dito. Ref. Ayan, walang laman. If you want to put there anything, it's okay. And this is the usual Japanese toilet. Ayan guys. Ayan lang. Yes, may shower dito guys. Ayan. If you want to shower, ayan. Counting dito. Ayan lang ka. Maring po din nere? Oh, sugoy. Stress na po rin. Ito naman guys yung dito. Yan, yung yukata. Yukata tsaka yun. Tapos, this is the private place. Okay, natin yung luggage. Siguro sila kami dito. Wi-Fi mo, dito lang dyan. Futaba. Chiga. Japanese ningyo. Oningyo. Meron na karimasu. Ko wa nani ka na? Cha. Ah, そこだ。ケイちゃん焼きでございます。ドリンクの注文する際にはこちらのタブレットでお願いします。また、ホテルdito, ayan. Ano ako sugoy, honto ni, wari ko ito baka sir. Ayan guys, sa ahin. Nakay kambay. Cheers. Wow, Kore, sashimi desu. Marin mo to. Hora, kore rin takara. Ay, spoon mo ha? Na guys, at
Tapos ito pa guys yung aming chicken sandwich. Wow! Ayun na guys, tapos na po yung aming lunch. Dinner in the onsen. Ito kami guys. Ayun na guys, mag-uupuro na kami guys. And let's take a bath. Asa no ga ichiban kimochi ii? Ha? ここまで美味しかった水。だって。人間、小さい人間。Ayan na guys, we're going to sleep. Ayan na, nagkakalot na guys, nagkakalot na. So, may tubig dito guys, ayan. So, ayan na, matutulog na kami guys. Alright. Mari dyan ka, Mari, asondimasu yo. Ayan. Tapos, ito na yung mga gamit ko guys. Ayan, nagkalat na guys. Oyasumi nasai. Ma-chan, oyasumi nasai wa. Good night. Mata ne. Wa.